Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Jumpa lagi ya guys dengan saya guys. Kali ini saya spot di tempat biasa nih guys, spot patok guys. Di sini, wih, orang jaringnya guys, pol, orang jaringnya guys. Di sini saya sendirian guys. Di sini ada tukang Spiderman-nya juga ini guys. Mudah-mudahan spot sekarang ini membawakan hasil ya guys. Karena persaingan ketat ini guys. Update tetap ya guys, ikan GP ya guys. Tapi kalau nggak ada ikan GP-nya, kita cari-cari ikan yang lain guys. Yang penting dapat strike guys. Teknik saya tetap guys di sini guys. Di sini saya pakai teknik pelampung ya guys. Di sini saya pakai teknik pelampung. Nah, pelampung ini guys ya. Ini ya guys, teknik pelampung. Dan umpannya kita pakai sabiki plus pentil ini guys. Ini ya guys. Oke guys, kita langsung mau lempar-lempar ini guys ya. Mudah-mudahan ada rezeki sekarang ini ya guys. Lumayan gelombang agak besar dikit, tapi angin masih reda guys. Dan dapat gambaran guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ora gelem ngemplok ya. Harusnya ngulon. Strike. Oh, sampah kali Pak. Sampah. Mambengi. Plastik. Sampah guys, kirain sambaran ikan guys. Guys, kita coba lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Strike guys, strike guys, strike lagi guys, strike lagi guys, ikan baby ya guys, kecil-kecil guys, mantap.
Jos. Strike guys, strike guys, mantap guys, strike guys, strike guys, mantap guys, sesuai target. Oke guys, lempar lagi ya guys, Bismillahirrahmanirrahim. Asli ikannya guys, baby guys. Hah? Galugalan. Iya ngopeni iki. Galugalan. Iwak cilik-cilik kebo iki empo iwak apa iki? Dibaren gelem apa ora iki di Lampung? Aruse banter lek. Strike lagi guys. Iwak emang anem pinggir. Ah, cilik-cilik tapi ya. Mantap guys. Jos.